أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي أشرف المرسلين. اللهم آت على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هذه صيغة رجاء مولانا يحفظها لكم. فهذه صيغة الإمام الشافعي في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة ذكرها في أول كتاب الرسالة في أصول الفقه الذي أرسله من مصر إلى عبد الرحمن بن مهدي في العراق. وبعد موت الإمام الشافعي رؤي في المنام، فقالوا له: يا إمام، ماذا فعل الله بك يعني في الحساب؟ قال: أدخلني الله الجنة بفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصيغة التي أنا ذكرتها الآن كانت سببا في دخول مولانا الإمام الشافعي الجنة، وهو المفسر واضع أصول الفقه، واضع الفقه للمذهب الشافعي، صاحب كتاب الحجة. أول من تكلم على اختلاف الحديث كان الإمام مين؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. أول من تكلم عن باب الجمع، عن باب السبق والرمي، كان الإمام الشافعي. أول من تكلم عن أحكام المسابقة والنضال كان الإمام الشافعي. دخل الجنة بصلاته على الرسول صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum menerjemahkan, saya ingin membaca biografi dari Syekh Hisham Al-Kamil. Nama lengkap beliau adalah Syekh Hisham Al-Kamil Al-Azhari Asy-Syafi'i, lahir di Shubro di kota Kairo pada tanggal 1 April 1972 yang bertepatan dengan 17 Safar 1392. Beliau merupakan imam dan khatib di Masjid Zohir Bibers, salah satu masjid yang bersejarah di kota Kairo. Dulu di antara ulama yang mengajar di sana adalah Syekh Zakaria Al-Ansori, pernah mengajar di Masjid Jami' Zohir Bibers. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Al-Azhar tahun 1995 di Fakultas Syariah dan Perundang-undangan, S2 dan S3 di Akademi John Hipper di Inggris pada tahun 2008 S2 dan 2012 untuk S3. Pertama-tama tadi beliau membaca satu sholawat, yaitu yang dinamakan dengan sholawat Imam Syafi'i atau sholawat Syafi'iyah. Nanti insya Allah Gus Muiz akan menghafalkannya untuk santri-santri. Amanah dari beliau, dari Syekh Hisham, agar santri-santri menghafalkan sholawat yang tadi dibaca oleh Syekh, yaitu sholawat Syafi'iyah. Sholawat ini beliau tulis di kitab Ar-Risalah, yaitu kitab dasar atau kitab asal, kitab pertama dalam ilmu usul fikih yang dikirim beliau saat beliau berada di Mesir ke Abdurrahman bin Mahdi di Baghdad. Kitab ini diceritakan bahwa suatu hari setelah beliau wafat, ada yang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i.
Lalu ditanya kepada beliau, bagaimana keadaanmu wahai imam? Imam Syafi'i pun menjawab, alhamdulillah saya masuk surga karena berkah sholawat. Maka sholawat tadi merupakan salah satu di antara sebab-sebab Imam Syafi'i dimasukkan atau mendapatkan anugerah untuk masuk ke surga. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala ashabi makhluqatin. Imam Syafi'i merupakan imam mazhab Syafi'i yang lahir di kota Giza, dan beliau adalah seorang pelopor dari berbagai bab-bab dalam fikih dan usul fikih. Di antara pelopor beliau adalah kitab Ar-Risalah tadi, yang merupakan kitab pertama yang lengkap membahas tentang usul fikih. Selain itu juga beliau yang pertama kali membahas tentang bab perlombaan atau al-musabaqah. Beliau juga yang pertama membahas tentang bab memanah atau ar-ramyu. Itu bab-bab yang pertama dibahas dalam fikih dan dimulai oleh Imam Syafi'i. ثم الإمام النووي صاحب حزب النووي وصاحب الأربعين النووية وصاحب رياض الصالحين أكبر كتاب منتشر في العالم القرآن الكريم، يلي رياض الصالحين تأليف الإمام النووي. رقم 3 الأذكار، قال مولانا الصديق العلاني المنتقل 1058 بع الدار واشتري الأذكار. فكتاب الأذكار للإمام النووي من أخطر الكتب. ثم شاء الله أن الإمام النووي كتب صفحة هي حزب، معنى كلمة حزب أي مجموعة الأوراد والأذكار. فلما نجمع الذكر والذكر والذكر يكون مجموعة اسمه حزب، كما عندكم كده حزب كذا حزب كذا، مجموعة من الناس اتحدوا على فكرة صار حزبا. هنا مجموعة أذكار كتبها الإمام النووي كلها من القرآن والسنة. قبل هذا الإمام النووي اتولد في نوى 631 وانتقل 676 وعمره 45 سنة ولم يتزوج. سئل قبل موته لماذا لم تتزوج؟ قال أنسيت. نسي الزواج من العلم، لكن أنا الحمد لله تذكرته. أنا تذكرت وفكري تذكر ورحمات تذكر. أنت تزوجت ولا لا؟ تذكر. شاء الله إن الإمام النووي مات مريضا بالقلب وألف كل كتب وألف كتبه من عمر 30 سنة إلى عمر 45 سنة ومات مريضا بالقلب. ما فائدة هذا الورد؟ نحكي إن شاء الله. Selanjutnya tentang Imam Nawawi, selanjutnya tentang Imam An-Nawawi. Apabila kita lihat di dunia ini, kitab atau buku yang paling banyak dimiliki oleh orang tentunya adalah Al-Quran. Lalu kedua hadis, akan tetapi hadis apa yang banyak? Ternyata yang paling banyak dimiliki adalah kitab Riyadhus Shalihin. Karena khususnya di Indonesia, hampir di seluruh pesantren mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya juga kitab Al-Azkar, yang dimana Riyadhus Shalihin dan Al-Azkar merupakan karangan dari Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Al-Azkar, beliau menuliskan satu halaman yang isinya adalah zikir. Zikir tersebut yang sekarang kita kenal dengan Hizib Nawawi. Apa itu hizib? Hizib adalah kumpulan-kumpulan zikir. Jadi beberapa zikir dikumpulkan sehingga menjadi hizib. Nah,
Hizib ini diambil oleh beliau dari Al-Quran juga dari Sunnah. Tidak ada yang di dalam Hizib Nawawi yang merupakan karangan beliau sendiri. Semuanya berdalilkan Al-Quran dan juga Sunnah. Imam Nawawi merupakan ulama yang sangat keras perjuangannya dalam menyebarkan ilmu agama. Sampai-sampai saking beliau kerasnya dalam belajar, beliau wafat dalam usia muda, dalam usia 45 tahun karena sakit jantung. Dan beliau wafat dalam keadaan belum menikah. Ketika ditanya, kenapa engkau belum menikah? Beliau menjawab, saya lupa untuk menikah. Saking semangatnya belajar sampai lupa untuk menikah. وهذا الحزب كان العلماء يحكون لنا أنه يقرأ لقضاء الحوائج، فمن كانت له حاجة يقرأه وبعد القراءة يدعو. وكذلك لقضاء الحوائج أن تقرأ سورة العصر 21 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 21 مرة. وكذلك هذا لو أنا ذاهب في أمر وأريد أن الله يقضي حاجتي أنا أقرأها في الطريق. وكذلك في قضاء الحوائج لو أنا جالس أقرأ في المكان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 51 مرة. هذا لقضاء الحوائج، هذا يقرأ في قضاء الحوائج. وكذلك كانوا يقرؤون في قضاء حوائج الإصلاح بين المتخاصمين، خاصة بين الرجل والمرأة، رجل ورجل. فأنا أريد الصلح بين الناس وأنا في مجلس الصلح أقرأ سرا كده بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقرأ سورة إذا زلزلت سرا كثيرا إن شاء الله المشكلة تنحل. وكذلك قال في استجابة الدعاء لقضاء الحوائج وغير قضاء الحوائج أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية وأن نصلي عليه في النهاية وأن نصلي عليه في الوسط. ومن هنا ستجدون أن الإمام النووي يقول في حزبه الله 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 على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى مالي وعلى أولادي، لأن الله هو الاسم الأعظم والسر في الله الذي هو خلاصة القرآن الكريم. الله، وأول ما يجب معرفة الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. كذلك الإمام النووي دائما يحمي من حوله، الله أكبر على مالي، الله أكبر على ديني، الله أكبر على أولادي، الله أكبر على نفسي، الله أكبر على كل ما أنا فيه. وعبر بأكبر لأن الكبير هو الكامل في الذات. ثم ختم حزبه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينال الحزب القبول. وسبحان الله هذا الحزب لا اعتراض ولا مخالفة، فلا يخالفه وهابي ولا يخالفه أشعري ولا يخالفه حتى كافر، لأنه كله من القرآن والسنة. فالإمام النووي إمام اتفق على محبته جميع الناس، ولا ينكر فضل الإمام النووي إلا جاهل لا يعرف قدره. هذا بالنسبة لحزب الإمام النووي، ونعطيكم الإجازة بعد الترجمة إن شاء الله.
faedah yang paling besar dari Hizib Nawawi adalah qada hajat atau dikabulkan hajatnya. Selain Hizib Nawawi, ada beberapa amalan agar hajat kita dikabulkan. Apabila kita dalam perjalanan ingin mendapatkan hajat, misalkan pergi untuk melamar pekerjaan, pergi untuk melamar wanita, maka caranya atau amalannya adalah membaca surah Al-Asr sebanyak 21 kali. Lalu apabila kita sedang duduk menunggu ketika tadi lamaran kerja misalkan, menunggu panggilan, maka amalannya adalah membaca basmalah sebanyak 51 kali. Lalu apabila sedang ada permusuhan dan kita ingin mendamaikan kelompok atau orang yang bermusuhan tadi, maka yang diamalkan adalah membaca surah Az-Zalzalah sebanyak-banyaknya. Insya Allah mengamalkan hal tersebut dikabulkan hajat-hajatnya. Lalu diantara yang membantu qada hajat atau dikabulkan hajatnya adalah di antara doa kita dimulai dengan sholawat, lalu di tengah-tengah doanya diselipi sholawat, dan di akhir doanya juga diakhiri dengan sholawat. Insya Allah dengan mengamalkan ini doa dan hajat kita terkabul. Di Hizib Nawawi kita temukan ada kalimat Allah, Allah, Allah. Apa maksudnya? Karena Allah adalah nama Allah yang paling agung. Di antara banyak nama-nama, di antaranya ada 99 di Asmaul Husna, yang paling agung adalah nama Allah. Karenanya Imam Nawawi menggunakan lafaz Allah. Dan Allah, kalimat Allah juga merupakan khulasah atau intisari dari Al-Quran. Juga pada hizib tersebut Imam Nawawi memperhatikan dan berdoa agar apa yang ada di sekitarnya diselamatkan dan dijaga oleh Allah. Maka di hizib Nawawi kita menemukan Allahu ala nafsi, ala dini, wa ala mali, untuk hartaku, untuk keluargaku, untuk diriku, dan lain sebagainya. Itu perhatian beliau bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada keluarga dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa Allahu Akbar yang ada pada hizib Nawawi? Kenapa Imam Nawawi menggunakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Karena Allahu Akbar merupakan al-kamil fidzat, yaitu yang sempurna zatnya. Maka seluruh sifat yang baik ada pada zat Allah dengan isim Allahu Akbar. Lalu di akhir dari hizib Nawawi, beliau mengakhiri dengan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar doa dan juga wirid tadi dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita perhatikan, tidak ada pertentangan dari siapapun terkait hizib Nawawi. Berbeda dengan hizib-hizib lainnya yang tidak diterima oleh sebagian kalangan, akan tetapi hizib Nawawi diterima oleh seluruh golongan. Kenapa seperti itu? Karena hizib Nawawi merupakan intisari dan diambil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Karenanya tidak ada pertentangan baik dari golongan Wahabi ataupun golongan-golongan yang lainnya. أجزتكم جميعا بقراءة حزب الإمام النووي بسند قولوا قبلنا. الحمد لله.